আজকে যা করেছেন আপনারা রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানদের নিয়ে, ভাইপো তোলাবাজ ভাইপো অভিষেকের সমর্থন নিয়ে এর ফল আগামী এপ্রিল মাসে বিধানসভা ভোটে আপনাদের ভুগতে হবে। গতবারে 54-র মধ্যে 31 বিজেপি পেয়েছিল, এবার 54-র মধ্যে খাতা খুলতে আপনারা পারবেন না নর্থ বেঙ্গলে, আমি পরিষ্কার বলে হরিদাস পাল 21-এর পরে আসা মাল, তোলাবাজ, কয়লা খায়, বালি খায়, গরু পাচার করে, বিয়ার লটারি মাটির লটারি থেকে টাকা তুলে এক একটা মদের বোতল, দেশি মদের বোতল থেকে 2.5 টাকা করে পায়। 11-র পরে আসা মাল, উচ্চ মাধ্যমিক ফেল, এই রকম মালের প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না। ও যার আলোকে আলোকিত, ওর পিসিকে আমি হারিয়েছি, আর ওকেও আমি বলে গেলাম 40 তো দূরের কথা, ভোটের সময় তোমার লেকচার যাতে না হয় ক্যামেরা বুমের সামনে, তার ব্যবস্থা ঠিক সময়ে হবে, শুধু অপেক্ষা করতে থাকুন। বিনয় মিশ্র পালিয়েছে, তোমাকেও ব্যাগ গোছাতে হবে। हाँ, खागड़ाबाड़ी मस्त से क्या है ना, ये तो बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, वहां से बांग्लादेश तो 10 किलोमीटर के अंदर होगा। वो पूरा तो रोहिंगा, बांग्लादेशी मुसलमान, गो तस्कर, वो सुपारी तस्कर, फेक करेंसी तस्करी जो करता है, जिसका साथ मोल्ला यूनुस का रिलेशन है, वो लोग ही ये सब किया, आज पूरा मौका से किया है। मैं थोड़ी देर बाद मेरा एक सैंडल में डाल रहा हूँ, फेसबुक में डाल रहा हूँ, देख लेना किस तरीके से मॉक्स को यूज करते हुए ये लोग, ये अटैक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हुआ, ये रिलीजियस अटैक है, ये जो इस्लामिक टेररिज्म है ना, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, मैं आज सफर किया, थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक्स टू निशित प्रामाणिक। ये लोग मुझे बुलेट प्रूफ कार में उठा लिया, ये पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया। बुलेट प्रूफ कार तोड़ना इतना आसान नहीं है, इतना इनका जिहादी एटीट्यूड था। अब वीडियो थोड़ा देख लीजिए, कितना ये लोग एरोगेंट था, मार दो निकाल दो, मार के बांग्लादेश 5 मिनट के अंदर बांग्लादेश चला जाए।